আমি rest of the sums পৰা আৰম্ভ কৰোঁ আজি 7.2 example to চোৱা if x is normally distributed with mean 3 and standard deviation 2 find the probability that x lies between 4 and 6 এতিয়া কি কৰিম আগৰ procedure মতে আমি z transformation to লৈ লম কেনেকে x minus of mu divided by sigma কৰিম দুইফালে x কিমান আছে 4 minus of 3 mu আৰু divided by sigma less than z less than 1.5 0.5 আৰু 1.5 ৰ ভিতৰত ভ্যালুটো লাই কৰিব আমি property 2 মতে কি আছিল আমাৰ for any probability lying between a and b আমাৰ কি হয় phi of b minus of mu divided by sigma minus phi of a minus of mu divided by sigma মানে phi of 1.5 divided by phi of minus phi of 0.5 ঠিক আছে এটা phi of 1.5 আৰু phi of 0.5 লিখিছো এটা phi of 1.5 আৰু 0.5 ৰ ভ্যালুটো আমি নরমাল টেবলত চাম phi of 0.5 ৰ ভ্যালু কিমান 0.5 ৰ ভ্যালু আমাৰ phi of z 0.5 ৰ ভ্যালু 0.6914625 হয়নে এটো ভ্যালু against আমি এটো চাইছো phi of z 0.6914625 এত কি লিখিছো 0.6915 ঠিক আছে আমি রাউন্ড অফ কৰি লৈছো up to 4 digits next phi of 1.5 sum 1.5 ৰ ভ্যালুটো কিমান পাইছো আমি 0.9331928 মানে কিলো চাৰিটা ডিজিটছ লৈকে আমি রাউন্ড অফ কৰিম 0.99332 লম ঠিক আছে যেতিয়া ডেসিমেলৰ আগৰ কনসেপ্টছ মনত পেলোৱা 5 তকে ডাঙৰ হলে আমি সদায় ৰাউন্ড অফ কৰি নেক্সট ডিজিটটো লৈ লওঁ হয়নে সেই হিচাপে লৈছো 0.9332 minus of 0.6915 পাইছো কিমান the required probability next sum if x follows normal with 15 and 16 মানে তোমাৰ sigma square 16 হয় তাৰ হিচাপে sigma আমি উলাব লাগিব আৰু mu is equal to 15 find the probability that x is greater than or larger than 18 মানে x greater than 18 কি কৰিম দুফালে z transformation কৰিম x minus of mu divided by sigma সেই হিচাপে কিমান পালো probability of z greater than 0.5 normal curve হিচাপে যদি চাও আমি 0.5 কে ডাঙৰ মানে right side এ থকাখিনি p of z greater than 0.75 is equal to what 1 minus of probability of z less than equal to 0.75 কিয় গুটে area under the normal curve is 1 সেইকাৰণে একন এৰিয়া জানিবলৈ হলে যেহেতু symmetric curve আমি 1 minus of p of z less than 0.75 এখিনি কনসেপ্ট আগৰ ভিডিও গিটা দিয়া আছে চাই লবা মানে z less than 0.75 মানে কি হয় phi of 0.75 এটা phi of 0.75 আমি নরমাল টেবলত চাও phi of 0.75 ৰ ভ্যালু হৈছে 0.7733726 মানে 0.7734 ঠিক আছে so 1 minus of 0.7734 we will get 0.2266 next our example 7.4 if x follows normal distribution with mean 100 and standard deviation 4 find the probability that x lies between 92 and 108 given that probability of x minus of 100 divided by 4 is greater than 2 which is equal to 0.02275 মানে কি হয় আমি এই ট্রান্সফরমেশনটো ললে ইটো পাই যাম চাবা কেনেকে মিউ দিয়া আছে সিগমা দিয়া আছে আমি z ট্রান্সফরমেশন লৈ ললো দুফালে তিনিওফালে আমি হেৰি কৰিলো z ট্রান্সফরমেশন কৰোতে কিমান পালো probability of -2 less than z less than 2 ঠিক আছে এই হিচাপে আমি কি লিখিব পাৰো phi of 2 minus of phi of -2 phi of -2 মানে কি হয় 1 minus of phi of 2 সেই হিচাপে 2 into phi of 2 হৈ গৈছে কেনেকে হৈছে phi of 2 -2 যদি আমি ব্র্যাকেটটো খুলি দিম কি হ'ব আমাৰ phi of 2 2 phi of 2 হ'ব আৰু minus of 1 মানে 2 into 0.9975 97725 minus of 1 সেই হিচাপে আমি ভ্যালু কিমান পালো 0.9545 ঠিক আছে আৰু probability of z greater than 2 কিমান হ'ব সেই হিচাপে 0.2275 ঠিক আছে কাৰণ এটো দিয়া আছে আৰু সেই হিচাপে আমাৰ z less than equal to 2 কিমান হয় 1 minus of probability of z greater than 2 হয়নে সেই হিচাপে আমি কিমান পালো phi of 2 ভ্যালু 0.779725
অলপমান প্ৰব্লেম হৈছে তোমালোকক টেবলছ চাই পেলাই আকৌ তোমালোকক কনচেপ্ট দিবলৈ যদি কিবা ডাউট থাকে সুধিবা the marks obtained in a statistics exam are assumed to be normal to have a normal distribution with mean 80 and variance 25 মানে standard deviation 5 find the probability of a randomly selected student obtaining marks between 75 and 85 let x denote the marks obtained mu কিমান দি আছে sigma কিমান দি আছে z আমি পালো কেনেকে transform কৰি ললো x minus of mu divided by sigma so yeah probability that a randomly selected student obtains marks between 75 and 85 is আমি transformation z transformation to কৰিলো probability of -1 less than z less than 1 মানে 0.6826 এইখিনি যেতিয়া আমি -1 1 2 2 আৰু 3 3 পাম আমি এই probability টো ক'ৰ পৰা পাই যাম এইখিনি কনসেপ্টৰ পৰা পাই যাম ঠিক আছে কাৰণ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় mu is 0 and sigma is 1 হয়নে -1 1 ভিতৰত আমাৰ 0.6826 -2 2 ভিতৰত আমাৰ 0.9544 -3 আৰু 3 ভিতৰত 0.9973 সেইখিনি কনসেপ্ট আমাৰ যেতিয়া x or z lies between -3 and 3 but -2 and 2 আৰু -1 and 1 থাকিব তেলকে তোমালোকে সেইখিনি যদি মনত ৰাখিব পাৰা হেকিটা probability you can easily give the values ঠিক আছে next we are moving to 7 example number 7 yeah for a normal distribution mean is 50 and 2.5% observation মানে 0.025 observations are greater than 69.6 মানে ইয়াত অকল probability of কিবা এটা probability of the given number is already mentioned ঠিক আছে let x be a normal variate with mean mu মানে given কি দি আছে normal distribution with mean mu mean 50 0.025% observations are greater than 69.6 মানে x is greater than probability of x being greater than 69.6 is 21 কি 2.5% percentage to যদি আমি পইণ্টত এক্সপ্ৰেছ কৰিম ইমানটো পাম দুফালে z ট্ৰান্সফৰমেশ্যন কৰি দিলো কিমান পালো z is greater than 1.96 sigma equals to 0.025 মানে ইয়াত sigma দিয়া নাই তাৰ হিচাপে আমি কি জানো probability of z less than equal to 1.9 কিমান হয় 0.9725 মানে probability of z greater than 1.6 is 1 minus of 0.025 এটো কেনেকে পাইছো z lying between 1.96 is 0.975 ঠিক আছে আমাৰ এখিনি কনসেপ্ট আছে পয়েন্ট ইনফ্লেকশন আৰু হেৰি এখিনি মনত ৰাখিবা এটো কনসেপ্ট তোমালকে মনত ৰাখিব লাগিব যে z 1.96 তকৈ তলত কিমান কোন হয় গ্ৰেটাৰ দেন হলে সেই কাৰণে সেই হিচাপে ইমানটো হ'ব এতিয়া কম্পেয়াৰিং 1 and 2 ইকুৱেশ্যন 1 and 2 টু কম্পেয়াৰ কৰিলে আমি কিমান পাম সিগমা = 10 কিবা ডাউটছ থাকিলে সুধিবা নেক্সট we are having 7.7 p lying between mu minus 3 sigma mu plus of 3 sigma তোমালোকক কৈছিলো যে z lying between -3 আৰু 3 আমি নৰ্মালিটি টেবলছৰ পৰা যোনটো আমাৰ এম্পিৰিকেল ৰুল বুলি কোৱা যায় হেতু 9973 হয় তাৰছত কি হয় mu x is greater than mu plus of 1.96 sigma ঠিক আছে z lying between -1.96 and 96 is 0.95 কাৰণ 95% of the values lie between 1.96 আৰু 1. Plus or minus 1.96 or 99% of the values lie between 2.58 and minus 2.58 ঠিক আছে so কি হ'ব আমাৰ z ট্ৰান্সফৰমেশ্যন ললো z greater than 1.96 কিমান পালো 1 minus 0.95 half of কাৰণ অকল আমাক এখিনি এৰিয়া লাগে এখিনি to 0.5 হয় 0.5 আৰু 0.5 হয়নে so 0.5 minus of half কৰি দিব লাগিব কাৰণ আমাৰ অকল ইকন এৰিয়া লাগে সেই কাৰণে আহিব কিমান আমাৰ 0.025 ঠিক আছে next what we want x is greater than mu plus of twice sigma obviously z greater than 2 আমি ভ্যালু টু লিখি দিম z greater than 2 কিমান হয় ভ্যালু 1/2 1 minus of 0.9544 মানে since y z lying between -2 and 2 is 0.9544 এই হিচাপে আমাৰ পাইছো 0.0225
28 কিবা ডাউটছ থাকিলে সুধিবা তোমালোকৰ সিম্পল কনসেপ্ট যে z lying between -6 1.96 and +1.96 is 0.95 between -2 and 2 is 0.9544 সেই হিচাপে আমি যেহেতু অকমান এৰিয়া লৈছো গ্ৰাফখন কিবা ডাউট থাকিলে হৰাই আকি ল'বা তেতিয়া তোমালোকৰ প্ৰবলেম নহয় 7.8 The marks obtained in a statistics exam are assumed to have a normal distribution with mean 75 and variance 25. Find the probability of a randomly selected student obtaining marks between 65 and 75 and another one is below 75. Mane x lies between 65 and 75. Hone? It is given that ekhini dia ase amak ki lage mu is equal to 75, sigma is equal to 5. Probability that a randomly selected student obtains between 65 and 75 is what? Z lies between -2 and 2. Mane 5 of 0 minus of 5 of -2. 5 of -2 can be written as 1 minus of 5 of 2. 5 of 0 value kiman? 5 of 0 value 0.5 karon kele ekhini ephalor value khini will be 0.5 or 5 of 2 is what? 5 of 2 mane z less than equal to 2 value khini kiman 0.9772. etu mo side dia na tumalogo statistical tables তোমালকে নিজে চাই লবা কাৰণ ৰেষ্ট অফ দ্য সামছত মই চাই দিছো কিবা ডাউটছ থাকিলে এজ ইউজুৱেল সুধিবা ঠিক আছে নেক্সট উই মুভিং অন টু x less than 70 কৰিলে কিমান পাও z less than -1 মানে 5 of -1 5 of -1 মানে কি 1 minus of 5 of 1 5 of 1 ৰ ভ্যালু কিমান হয় আমাৰ 0.8413 সেই হিচাপে পালো আমি 0.1587 next one the random variable x is normally distributed with mean mu is equal to 2 and standard deviation 5 x lies between -8 and 1 এখিনি দিয়া আছে ঠিক আছে কি লাগে আমাক x lies between -8 and 1 ট্ৰান্সফৰমেশন কৰি ললো 5 ৰ ভ্যালু উলাই ললো মাইনাস কৰি দিলো মিন কি দিয়া আছে মিন দিয়া আছে কোয়াৰ্টাইল দিয়া আছে আৰু স্ট্যান্ডাৰ্ড ডেভিয়েশন ফাইন্ড কৰিবলৈ আমাক কৈছে ফৰ্মুলা কিটা আছিলে q3 mu + 0.6745 সিগমা সেই হিচাপে আমি জাস্ট অদলা বদলি কৰিছো সাইমultaneous ইকুৱেচন মানে ইকুৱেচন সলভ কৰিছো The standard deviation for a normal distribution is 20. Find the quartile deviation. Quartile deviation in terms of standard deviation, our properties of normal distribution সব আছে তোমালোকে বিচাৰিলে সব পাই যাবা এইখিনি পঢ়িলে তোমালোকে সব সামস কৰিব পাৰিবা কিন্তু এইখিনি কনসেপ্টস লাগিব তোমালোকক পাই গলো আমি quartile deviation কিমান হয় Assume that the mean height of soldiers is to be 68.22 inches with a variance of 10.8 inch মানে 10.8 root over korle kiman paam ame 3.287 how many soldiers of a regiment of 1000 would you expect to fall over feet mane mean to major total kiman hoy amar mean is equal to 68.22 inches let x allow to be the normal distribution with which denotes the mean height of soldiers koron ki dia ase sa probability of x greater than 72 ami 72 kele lolo mane 72 inches ot amar 6 feet hoy thik ase ami convert kori saba hoy na hoy 72 minus of mean divided by sigma kiman palo z is greater than 1.15 mane 1 minus of z less than 1.15 mane 1 minus of 5 of 1.15 1.15 to amar ki hisabe likha goise 0.5 aro plus 0.3749 karon z lying between 0 and 1.45 is 0.3749 henekeও likhibo para tomaloke thik ase ba 0.1251 বা তোমালোকে ডাইৰেক্ট z less than 1.15 লিখিব পাৰা মানে 1.15 কিমান 0.8749 হয়নে 0.8749 তো আমি হেনেকেও লিখিব পাৰো অল্টাৰনেটিভ ৱেজত ঠিক আছে 5 plus 0.37 মানে দুটা মিলাই পেলাই 8749 এ হ'ব হেতু দিয়া নাই আৰু মাইনাস কৰি দিলে কিমান পাম 0.125 therefore required number of soldiers is সিমানটো probability পাইছো into 1000 বিচাৰিছে যেহেতু আমি soldiers is always a গুটা number মানুহ এটাকটো আমি হাফ বুলি ক'ব নোৱাৰো হেকাৰণে আমি ৰাউন্ড অফ কৰি দিছো 125 বলে কিবা ডাউট থাকিলে তোমালোকে সুধিবা কোবাত মই অকন ফাস্ট কৰিছো যদি কিবা ডাউটছ আছে কোবাত ডিডাকশন কৰিব পৰা নাই গ্ৰাফখন আকি লবা নরমাল টেবলখন চাবা আৰু অদাই মনত ৰাখিবা যে এফালৰ 0.5 থাকে আৰু এফালে 0.5 থাকে সেই হিচাপে ক্যালকুলেশনস খিনি কৰিবা Thank you students. We are done with normal chapter. Next we will start with chapter number 8, test of significance.